جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھٹی صاحب, ایک آپ نے تربیتی کورس کا ذکر کیا, خوبصورت بات. تربیتی کورس کے لیے یا تو سنگت ہونی چاہیے ویسی, یا ایک استاد بھی ہونا چاہیے. تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے اپنی اصلاح کا جب کام شروع کرنا ہے, پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو یہ جب اپنے آپ کے اوپر جب کام کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے سنگت, ایک گرو, ایک ٹیچر, ایک مینٹور کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور یہ کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ, لیکن پرابلم یہ آگے کہ جو موجودہ مادیت پرستی کا دور ہے, جو طلسم و شربہ سائنس کا جدت نے ہر طرف دوڑا ہوا ہے, ہمیں کوالٹی کے انسان کم ہو گئے ہیں. جو مرشد کامل کے بات کر رہے ہیں, استاد کے پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, جب تک آقا قریب 1400 سال پہلے کہہ گئے تھے جو روزہ ہے نا ہماری جسمانی طہارت اور باطنی طہارت کا وجہ ہے. 2016 میں جب نوری شومی کو پتہ آپ کو نوبل پرائز ملا کس بات پہ, کہ کینسر کے خلیص جو سیل ہے ڈیڈ باڈی کے اندر, جب کوئی انسان 8 سے 12 گھنٹے تک فاسٹنگ کے زون میں داخل ہوتا ہے, وہ کینسر بالکل بھی دیکھیں بات انہوں نے کیا کی کہ انسانی جسم بڑی پراسرار مشین بنائی ہے اللہ نے, بڑی خوبصورت مشین بنائی ہے اللہ کا. دیکھیں سسٹم دیکھ کے بندہ آشا شکار اٹھتا ہے کہ نوری شومی کو پرائز کس بات پہ ملا. انسانی جسم کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کی بھوک 12ویں سے 14ویں گھنٹے میں داخل ہوتی ہے تو وہ باڈی میں پڑے ہوئے ان ڈیڈ سیل کو کھانا, خراب سیل, بیمار سیل پہ حملہ کرتا, اس کو توڑتا, وہاں سے انرجی لیتا ہے. بجا یعنی کہ لاجک دیکھیں آقا کریم کی, اور ہمارا جو مذہب ہے آدم علیہ السلام سے آقا کریم تک جو ہے ہر دور میں روزہ ہر قوم پہ فرض کیا گیا. رب ذوالجلال سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسانی جسم کے کیا تقاضے ہیں, اس کے کیا رذائل ہیں, اس کی کیا خرابیاں ہیں, اس کی کیا بیماریاں ہیں. اب یہ سارے مان گئے. نوری شومی کہتا کہ دوسری بات انہوں نے بڑی باریک بات کی ہے کہ آٹوفیجی اس کو کہتے ہیں. آٹوفیجی کا مطلب ہے خود کو کھانا. آٹوفیجی پہ ان کو جو ملا نا نوبل پرائز 2016 میں نوری شومی جباری ڈاکٹر کو, اس کا جو تھیسس کا اس کا عنوان تھا آٹوفیجی, خود کو کھانا. خود کو کھانے کا لاجک اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان اگر اوور کھاتا ہے, جو ہمارے آقا کریم کہہ گیا کہ جب کھانا آپ کو بھوک ہو تو اس کو چھوڑ دیں. اور دوسری بات ہے کہ جب اوور کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر رذائل, اس کے اندر بیماریاں, اس کے اندر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ایک اور بات کرتا ہے ڈاکٹر نوری شومی کہ اگر آپ میٹھا کھاتے ہیں اور اگر آپ میدے کی چیزیں کھاتے ہیں تو آٹوفیجی سلو ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر آپ میدے کو, جو ہمارا آقا کریم کہا کہ ایک سادہ غذا کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ساری زندگی اناج مختصر سادہ غذا کا لاجک کرتے ہیں. اگر ہم صحت مند زندگی جینا چاہتے ہیں, ہمارا کوالٹی کی لائف جینا چاہتے ہیں, تو ہمیں ڈاکٹر نوری شومی کے بعد اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا. پوری دنیا فاسٹنگ پہ آ گئی. اب پورا یورپ جاتا ہوں, امریکہ بہت ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, ہم فاسٹنگ کرتے ہیں. آقا کریم اس طرح سے پہلے کہہ گیا. ایک تو یہ بات ہوگی, جو دیکھنے والوں کو یہ ضروری تھا کہ ہماری جو تعلیمات یہ ابدی ہے. آقا کریم اور اللہ کا پاک نے جو ہمیں سلیبس دیا شریعت کا, طریقت کا اور ساری چیزیں ہیں, وہ ہمارے لیے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہمیں خدا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہمیں خدا کی ضرورت ہے. مذاہب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, ہمیں اگر مذاہب نکال دیے ہم جانور بن جائیں, ہم معاشرے پورے میں بگاڑ پیدا کر دیں. اب آتے ہیں آپ کی بات استاد والی بڑی پیاری. میں چھوٹی بات کروں گا, میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے نا, جو مرشد ہوتا ہے, وہ ان راستوں سے, ان پراسرار گھاٹیوں سے گزرا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کس فریم میں کیا ریئیکٹ کرنا ہے. ایک کیا ریئیکٹ کرنا ہے. جو نیا طالب علم ہے جب اس فریم میں جاتا ہے تو اسے ریئیکشن کا ہی پتہ نہیں ہوتا میں نے یہاں کیا ریئیکشن کرنا ہے, یہاں کیا ریئیکشن کرنا. دوسری بات, جب کوئی طالب علم, جب کوئی سالک مراقبہ کرتا ہے, مراقبہ کرنے کے بعد وہ آن ہوتا ہے, اسے ہم اویکننگ کا لفظ کہتے ہیں, اس کی روشنی آ گئی, نور آ گیا اس کے اندر, تو وہاں پہ شیطان ہزاروں شیطانی حربوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. بھیس بدل کے آ جاتا ہے. جیسے غوث پاک کے پاس آیا تھا نا, آج میرے دیکھنے والوں کو مبارک ہو, غوث پاک کا یوم ولادت بھی ہے اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہے. غوث پاک کے سامنے کہتا ہے کہ تمہاری عبادت پوری ہو گئی, اب تمہیں عبادت کی, نماز کی کوئی ضرورت نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو یہ اجازت نہیں تھی, مجھے کیسے ہوگی. اگلی چال پھر چلی کہ تمہارا علم تمہیں بچا گیا. کہتا ہے تم پھر چال چل رہے ہو, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, میرے رب کی حکمت, میرے رب کے کرم نے بچایا. تو کامل مرشد اگر نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت ریاضت خدا کو مرشد مان کے شروع کریں, اور پھر شمس تبریز کی طرح مرشد گھر بھی آ جاتا ہے, اور باقی بلا کی طرح مرشد گھر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ بھٹی صاحب, افطار کا ٹائم بہت قریب پہنچ گیا ہے اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت رسول مقبول, ان سے سن لیتے ہیں. آغاز کیجیے سر. جی بسم اللہ.
تو بے مایا ہوں میں کہ بے وقتو بے چلا ہوں تیری محفل میں چلا نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں کا ہم پایا ہوں میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما آج میرے عشق ہم پایا ہوں یہ کہیں میں مدینے سے پلٹ آیا
सुभान माशाल्लाह सुभान जीते अल्लाह, रहे सलामत बहुत रहे। खूबसूरत, बहुत ही वाह वाह। खूबसूरत एक मुझे आवाज़ है। सरकार वाले सबका शेर याद आ गया, जी, जी। फरमाते हैं कि संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का, सुभान फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतसाब, जब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का। क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या माशाल्लाह, बात है, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। सर आप एक मुख्तसर बहुत जी जी टाइम है शॉर्ट, तो मैं चाहूँगी कि आप एक वाकया सुनाना चाह रहे थे, आप ब्रेक जी में बिल्कुल। जिक्र कर रहे थे चूँकि हिकमत के बात हवाले से। हम कर रहे थे हिकमत की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत सल्लल्लाहु की, तो ये दुनिया का वतीरा है कि जो हिकमत वाला होता है उसको लोग आके सवाल करके सवाल से छेड़ते रहते हैं और चेक करते हैं कि हिकमत है कि नहीं है, हाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या हिकमत थी और क्या हिकमत से जवाब देते थे। कि एक यहूदी आया एक बार आके कहा कि जन्नत में सबसे पहले क्या खाना दिया जाएगा, सही। रूह क्या है, बच्चा पैदा होता है कभी माँ पे कभी बाप पे कभी नाने पे कभी दादे पे, मुशाहबत किससे आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं बाद में आपको बताऊंगा। वक़्त लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अल्लाह के वही भेजी और तीनों सवालों के जवाब बता दिए। और जवाब भी क्या कमाल के किए, कहा सबसे पहला खाना मछली का एक जिगर होगा जो जन्नतियों को जन्नत के रोज़ दिया जाएगा। और उसके बाद ये कि मुशाहबत आती क्यों है। मुशाहबत आज साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जिसके जीन्स डोमिनेंट होते हैं ठीक। वो गालिब आ जाते हैं, उसकी शक्ल आती है। कई दफ़ा नाना से कैरी 3 जनरेशंस के अंदर आ रहे होते हैं, कई दफ़ा माँ जीन गालिब होते हैं, जो गालिब होगा वो मगलूब पे हैवी होगा। और फिर इस हिकमत के जब सवाल उन्होंने सुने तो यहूदी ने कहा कि ये सवाल किसी आम आदमी के हो नहीं सकते, ये एक नबी हो सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान बेशक। अल्लाह, भट्टी साहब 1 मिनट जो है हमारे प्रोग्राम का रह गया है, लेकिन जाते जाते कोई Simple वजीफा फिर- हमारे देखने वालों को जरूर मेरे बताते सारे देखने जाइए। वाले जो हाँ। वो मेरी वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे पे ये करम किया है कि अल्लाह की कुछ नेकी काम आगे होगी कि सारे रमज़ान अगर हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं 5 तस्बीहां, इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था जो इस्तग़फ़ार करेगा मुझसे रिज़्क़ दूंगा, बारिश दूंगा, नहरें बहा दूंगा। 500 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है। और रमज़ान में अगर आप चाहते हैं आपका हर काम संवर जाए तो 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाह के बड़े नाम इसमें आ रहे हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम 500 बार डेली। अब इस्तग़फ़ार 500 बार पढ़ना है, ये 5 लफ्ज़ पढ़ने इंशाल्लाह आपकी जितने भी रूहानी जिस्मानी माली जो भी मसले हैं अल्लाह अपने ख़ास करम से, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पे गालिब कबूल होंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो ज़िक्र अज़कार हैं अल्लाह ताला के जो नाम हैं, हर उसके नाम की हर चीज़ में उसकी सिफ़त मौजूद है, बेशक। और उसकी जिस सिफ़त को पुकारा जाता है वही सिफ़त उसकी जवाब देती है। बेशक। तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि रमज़ान भी हमें मिला और आपकी तरफ से ये और कुरान पाक भी मिला तोहफा भी मिला। काशिफ साहब बातें तो मेरा ख्याल नशिस्त ऐसी है कि कई घंटे भी बैठे रहे, जी, तो मेरा बजा, ख्याल है कि बजा। अंदाज़ा नहीं होगा टाइम का, लेकिन इफ्तार का वक्त बहुत करीब पहुंच चुका है। आप सब मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह सर कल दोबारा अपने देखने वालों के बिल्कुल, सामने इंशाल्लाह, हाजिर होंगे, इंशाल्लाह। दोबारा से ये इसी तरह से नशिस्त सजाएंगे और पूरा रमज़ानुल मुबारक इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह ने